Dobrodošli u još jedan vlog. Ovaj put dani su nam prošli u pravom jesenjem duhu. Malo uživanja u dvorištu, kafica ispod jabuke, a zatim i posla oko vrta. Pokazat ću vam kako smo čistili naš vrt, imali posljednje berbe nekog povrća, dok vani već polako dolazi hladnije vrijeme. U kuhinji sam pripremila 2 jela, jedno za dan poslije, dijelila s vama par savjeta i priče iz našeg doma. Na kraju smo svratili i u kupovinu, pa ću vam pokazati mali hol i šta smo sve uzeli taj dan. Kao što ste mogli, a također imamo voda u riži. Uživajte u videu i nadam se da će vas motivisati nešto od toga. Ode! Dobrodošli u naš Prošli put smo kupili, ona mi je poklonila, kaže evo izvoli probaj. Podne je i vrijeme je za malu pauzu. Sjedimo u dvorištu ispod jabuke uz šoljice kafe. Tišina, samo pokoj i list koji pada, jesen se već dobro osjeća u zraku. Poslije kafe sam spremila nešto slatko, pahuljice sa domaćim pekmezom od jabuka. Savršeno jednostavno, a miris podsjeća na djetinjstvo. Kad smo malo odmorili, uzimam korpice i krećem prema našem malom vrtu iza kuće, pored drvene garaže. Tamo je već suprug. Ima posla oko čišćenja vrta, vidi se da se zima približila. Ovo još, možda se ovako. U jednu ću crvene, u jednu ću uvijek, a? Isto, sve zajedno. Beremo posljednje paradajze i sitne paprike. Vlasac treba orezati, a i peršun pomalo.
Debele stabljike paradajza i paprika suprug sječe na pola i baca u kantu. Sitnije ostatke, lišće i travu ostavit ćemo u vrtu oko biljaka. Ne palimo vatru u dvorištu u blizini našeg doma. To nam se ne sviđa, opasno je, nezdravo, zagađuje, a i uznemiruje ljude oko nas. Radije sve ostatke bacamo polako u smeće ili platimo da neko pokupi traktorom, kao što je to suprugov amidža. Zime su i onako dovoljno zagađene zbog loženja. Kad završimo s vrtom pored garaže, prelazimo na onaj ispod balkona. Tamo ćemo, nakon što očistimo paradajz, posaditi crveni luk, tu već raste i malo rukole. Na kraju, koliko stignem danas, orezat ću i dio naših ruža, a možda i malo penjačice i ladoleža. Polako zatvaramo sezonu i pripremamo vrt za zimu.
Ulaskom u kuću, novi zadatak. Svo povrće treba oprati, očistiti, orezati i lijepo rasporediti. Peršun sam pripremila za sušenje da ga imam i za zimu. Pored prozora stoje i moje male bebe biljke, kalanhoe i kućne sreće. Neki od vas već znaju da sam ih razmnožila od svojih starih biljaka. Ova veća kućna sreća rasla je u vodi, kao i kalanhoe, a ostale sam sadila direktno u zemlju. To mi je bio mali eksperiment, čisto da vidim kako će se ponašati. Naredni dan podne je i vrijeme za pripremu obroka. U kuhinji već sve miriše. Ovu prasu, odnosno praziluk koji režem, dobili smo od moje jetrve. Kod nje uvijek uspije i uvijek je baš lijep i ukusan. U današnju salatu dodala sam i naš vlasac, paradajz i peršun iz vrta. Ovaj put smo samo suprugi i ja na ručku. Osim ručka, spremam još 2 jela unaprijed. Jedno za večeras, a drugo za sutra. Da sutra imam više slobodnog vremena za druge poslove. Naš zamrzivač je skoro pun. To su te blagodati života na selu. Ostalo je još malo mjesta, samo za crvene paprike koje ćemo kupiti ovih dana, jer ih mi nismo imali ove godine. Zamrzivač bih uskoro trebala i očistiti, ali još nisam odlučila kad. Možda ću sačekati hladnije vrijeme, pa da sve iznesem van dok ga čistim. Danas pripremam rižu sa goveđim mesom i tikvicama u rerni, a drugo jelo je kupus sa boranijom i goveđim mesom.
Kada imam previše kupusa i ne može da stoji, uvijek ga očistim, isjeckam i stavim u zamrzivač. Bolje i tako nego da propadne i istruli dole u prizemlju. Kao što ste mogli da vidite, nakon što sam popržila sve sastojke, sve povrće, meso, nakon toga sam dosula vodu i sada sam uključila na program od 30 minuta. Dovoljno je onako, mislim po meni 30 minuta, ono da budem sasvim sigurna da će biti savršeno pečeno. Lonac će da odradi sam svoj posao, a ja sam slobodna da radim druge poslove po kući. Nakon što kuhanje bude završeno, vidjet ću da li će biti potrebno da malo zapržim kao što to moj suprug voli, ili ću samo ovako ostaviti kako i jeste. Između ostalog, dole u rerni peče mi se također još jedno jelo, kao što ste mogli da vidite. Pošto nama nije strašno jesti obroke sutradan ujutru, nešto od ovoga malo podgrijati i to je to. Tako spašavam svoje slobodno vrijeme, imam vremena za neke druge stvari, a s obzirom da ćemo najvjerovatnije danas da idemo u malu šetnju, eto, obroci će biti gotovi i to bi bilo to. Rižu inače ne praktikujem da pečem na ovaj način, uvijek je prokuham prije nego što sve poredam sastojke u tepsiju ili u pljeh i onda pečem. Ali eto, sada sam sve odjednom stavila malo samo na ulju u rerni, prvo zapržila, onako malo zapekla i onda sam dosula vodu i sada ću samo po potrebi još dosipati malo vode kako bi se riža onako baš fino skuhala kao i meso. Ovo ću odnijeti dole u sprat, u prizemlje, kako bi se dole osušilo. Ovdje mi onako malo smeta, tako da ću dole na onaj štrik gdje sušim odjeću ovo poredati i bit će suho veoma brzo. Evo, kao što vidite, lonac već otkucava unazad. Čim završi otkucavanje, začut će se zvučno upozorenje za kraj programa i to bi bilo to. Zaboravila sam spomenuti da nakon što ovaj lonac odradi tu svoju minutažu, program na koji sam ga odredila da radi, to jest evo imam još 26 minuta do kraja programa, nakon što završi ovaj ovdje ventil, ja to neću odmah da
okrenem na drugu stranu kako bi taj zrak izašao. Sačekat ću malo pa ću onda okrenuti i onda nakon što taj zrak izađe, onda ću ja kroz nekih 5-10 minuta ću ja da to otvorim na siguran način kako se ne bi opekla ili kako ne bi ovdje sve iskipilo i tako. Vidjet ću od situacije, kao što sam već rekla prije, da li ću malo to zapržiti. Inače, nisam spomenula to u prošlom videu. Možete da uključite bilo koji od ovih programa bez poklopca i da pečete na standardan način, kao što pečete na šporetu u šerpi, kuhate ili kako već. Također ima nekih opcija možemo da odložimo kuhanje na nekoliko sati, a također imamo ovdje, nisam to spomenula također, neko je već to spominjao u komentarima i mnogo se zahvaljujem, ali eto, nisam u onom videu to spominjala, smatrala sam da su to neki početni koraci koji su meni bili bitni, onoga što sam se plašila i tako. U suštini ovdje imate, možete da ugasite, a on automatski nakon što završi program, on konstantno ovdje podgrijava cijelo vrijeme kako bi ta čorbica bila topla. A vi to možete isto i da isključite, da kako ne bi tako bilo. Znači čim malo ohladi, on ponovo se uključuje sam i podgrijava, sve dok mi to ne isključimo tu ili iz struje. Kao što ste mogli da vidite, voda u riži je malo uvrela, tako da ću ja dodati još sasvim malo, još jednom. I nakon što to još malo prokuha u rerni, obrok će biti gotov, sočan, to je to. Čorbica je gotova i smatram da nema potrebe da stavljam dodatnu zapršku ili da zapržavam. Poštinkuju. Ode. Dobrodošli u naš novi haul. S obzirom da vam se dopao jedan od mojih prethodnih videa
gdje sam vam pokazala šta sam kupila, kako izgleda dio naše sedmične kupovine. Ali mi je na pamet da opet snimim jedan takav naše sedmične kupovine. Znate svi da mi ne idemo baš u tu neku mjesečnu podmjeru. Rijetko. Idemo, ali rijetko. Najčešće ovako dokupljujemo u tim nekim sedmičnim kupovinama ili ovako po potrebi kada nam trenutno tada nešto zafali. Pa ovako da počnemo. Vidjeli ste malo prije malu nezgodu koja nam se desila. Suprug je ostavio ovako na ivicu stola i vrećicu i tako da sam, ja kako sam ovu spustila, ova je pala. I tako da smo prosuli ovaj. A eto, uspjela sam nešto sačuvat, pokupit. Uglavnom, ovaj sam kupila prvi put, nisam ga do sad nikad kupila. Čitala sam komentare za prijedloge u vezi deterđenta za odjeću, tečne, za bijelo, za šareno i tako. Tako da sam ovaj sada kupila, piše da je za bijeli veš. Limitirano izdanje, 30 pranja, od 20 do 95 stepeni Celzijusevih može da se pere. Tako miriše lijepo, tako da ćemo da vidimo kako će. Vidjet ćemo kako će da odradi svoj posao. I ovo sam također kupila. Nešto za fleke. Sprej za tretiranje veša prije pranja za uklanjanje fleka. Deterđent za veš. Deterđent za veš Denk Mit je bio 7,95. Čini mi se da je bila neka akcija. Sprej za otklanjanje mrlja ili fleka je 3,15 konvertibilnih maraka. Ove maramice za čišćenje naočala ja ne koristim. Ja koristim običnu maramicu koja dođe uz naočale kada kupite one. Dok suprug on voli da ove koristi i on to baš stalno koristi. Cijeli okvir sa ovih briše. On stalno nosi naočare pa vjerovatno mu se i brže prljaju masti, tako da je ovo njemu funkcionalnije nego ona maramica. Kupila sam i ovu olovku, nisam sigurna da sam pogodila broj. Nešto kao ova već što mi ima na usnama. Evo ona je bila 2,45. Stvarno nije skupa, a baš su se pokazali izdržali tako. Sada kupila sam, idemo onda kupinga. Kupila sam ove šljive, 3 marke, kila i 180. Bile su nam jako privlačne. Kupila sam isto ovaj sok, on je bio na nekoj akciji, 2 sam kupila. Kupili smo ove hurme. Ove keksiće također jako volimo da jedemo uz kafu. Ove ja i sin volimo. A ove sam kupila iz tog razloga jer ima malo čokolade i lješnjaka. Pa eto, samo iz tog razloga. A ova je bez čokolade. Integralni keksić. Baš volimo ovo uz kafu. Kupila sam ove suhe brusnice. To isto, znate, već sam vam pričala u prošlom videu.
da ću to da ubacujem u pahuljice koje koristim često. Prošli put smo kupili, mislim da je bila, suprug je želio da isproba neku novu kafu. Njemu se ova čini veoma jaka. Ja sam baš zadovoljna sa ovom kafom, s obzirom da baš volim jaku kafu. Međutim, on nije toliko oduševljen njom. Ja baš volim ovu kafu. I tako da stalno mijenjamo kafu. Kako sam prestala da pržim onu domaću, najviše volimo da upržim kafu i da je sameljemo na onaj mlin, naš stari. Međutim, kako smo okrećili, ne želim da pržim kafu ovdje, da pečem ili pržim ili kako već želite, kako god. Nebitno je. Ne želim da to radim ovdje u našem domu jer svi znate koliko ima dima i koliko sve požuti od te kafe, od tog prženja. Tako da nisam željela od tada nikako da pečem. Znate, malo je teško kada se kreći zbog leđa, tako. Tako da želimo da to baš svedemo na minimum, koliko god možemo. Tako da sam ja sad kupila tu opet da čekušu, moju omiljenu kafu. A prošli put smo kupili, ne mogu se sjetiti, mislim da je bila jubilarna. Da, jubilarna. Suprugu se dopada, ali eto, nije sad nešto da kažem, posebno. Dok mi je dozvolio da kupim da čekušu. Kupili smo ove jabuke. Kupili smo ovu riže, koju pakuje Bingo, vjerovatno. Da, Bingo. Dobra je, baš izuzetno je dobra i u zadnje vrijeme mnogo koristimo rižu. Ne znam, jesam spomenula da sam kupila ove grožđice u brusnicu. Još jedna kafa. Opet jedne gotove jufke. Kupila sam ove dvije čokolade. Bile su na akciji. Volim ovako da imam u kući ovako s vremena na vrijeme te neke čokolade. Zbog djece koja nekada nam dođu u naš dom ili ispred kuće i tako i volim da imam takve neke slatkiše da mogu ja to njima da... Sada sam kupila ove zobene, samo ove zobene pahuljice koje pakuje Elestra. Prošli put sam, čini mi se, govorila da pakuje Gradačac, a uvezeno je iz Poljske. Znači, zemlja porijekla je Poljska ovih zobenih pahuljica. Mnogo ovo trošimo. Znači, evo, ovaj najčešće kupujem. Pahuljični miks, pšenica, zob, ječam, raž. I ja volim ovo sve da pomiješam. Grožđice, brusnicu, hurme i tako. I to koristimo. Kao što sam već spominjala u jednom od prethodnih videa, banane. I što se nešto prosvjetno stavim. Ovaj Frondi, suprug najviše voli svjetlo plavi. Kakao, vanilija, čini mi se tako nešto. Sad smo ovaj kupili. Ovo je neko limitirano izdanje. Da, mislim da je povezano sa rakom dojke, kao podrška vjerovatno. Da, evo vidite, ne ostavlja se za sutra, ima ovdje piše. I pretpostavljam da je to iz istog razloga. Uglavnom, malina. Kupila sam ove vješalice. 10 vješalica, 4,90 u Bingu. Baš su, prošli put sam kupila slične ovim, crne.
malo više su gumirane nego ove i 5 komada dođe 5 ili 6 maraka. Sad sam kupila ove, dođe 10 i 4,90, to je 5 maraka, 5 konvertibilnih maraka, kako god hoćete, to je meni sve jedno te isto, ali eto. Uglavnom, fali nam samo, kako smo ono malo izmijenjali tamo u garderoberu. Evo još jedna riža. Kupila sam svoje masline, svoje omiljene masline, mislim svog omiljenog proizvođača. Međutim, sad sam kupila crne. Inače, uvijek kupujem zelene, a sad sam kupila ove. Iskreno nisam ove ni viđala do sad. Prvi put sam ih vidjela u Bingu i tako da sam sad izabrala da i njih probam. Također ima ova riba. Tuna, bila je na akciji. Suprug i sin baš voli ribu. Ovu mljevenu. Komadići tune u biljnom. Ja ne volim. Ona je meni premasna. Ja volim ovako ove gdje imaju krupnije ove male ribice, sardine, tuna, nebitno. Šta je, uglavnom volim krupnije komade da ulje mogu da izbacim. Pošto ja ulje nisam baš ljubila toliko ulje. Kupili smo i ove jabuke, Zlatni Delicious, 2,66 kila. Kila je 60. A banane, nisam, čini mi se rekla koliko banane. Banane su 4,22 marke, 4,22. Kila je 480. Da, tu je još jedan sok koji je bio isto tako na akciji. Ova riba, pastinka, nisam sigurna, ali mislim da je ona bila na nekoj akciji. Mislim da smo kupili. Sada pogledam. Neću je ni gledati, ostavit ću je kako bi je možda već super pripremila. Ako Bog da. Ove ovdje goveđe pikant kobasice smo kupili, bilo je u onoj korpici, čini mi se pred istek roka, tako nekako. I nije, ovo je najbolje upotrijebiti do 23. marta 2026. godine. Nije, ali još bilo u nekoj korpici onako ono, pretežno tako to bude, pa eto malo sam se zbunila. Goveđa pikant kobasica rezana, fermentirana sutran. Znači, eto, suprug voli ovo, sin voli. Ja onako, nisam neki ljubitelj. Ali eto, može proći s vremena na vrijeme. Da, zaboravila sam. Ovo je bilo u Bingu, u DM-u. Mislim još što u Bingu kupila. Ja sam ovu korpu. Ovu korpu sam također kupila u Bingu. I iskreno ne mogu da nađem gdje mi je. Evo ga. Bingo račun. Korpa za veš je bila 6 maraka. One velike pahuljice su bile 2,90. Baš je ono jako jeftino. Uglavnom račun 100 maraka i 49 pfeniga. U Mega diskontu smo kupili ove mentol bombone i ove također isto. Ja nisam ljubitelj žvakaćih guma, volim bombone. Suprug voli žvakaće kao i sin. Moram da pohvalim, u Mega diskontu sam nabavila ovaj dezodorans za ženski naravno. Koristim ga ovo mi je čini mi se 3. bočica. Da, 3. bočica.
Jako sam zadovoljna. Nema jaki miris. Izgleda kao neka krema za tijelo, tako nekako. I što je najbitnije, ne osjeti se puno, što ja ne volim. Ne volim da se baš osjete toliko ti neki mirisi jaki. I uglavnom dobro radi svoj posao. Baš sam zadovoljna. Ne ostaje po odjeći. Traje onako solidno dugo. Baš sam zadovoljna. Također muž i sin koriste ovakve, ali muške. Tako da možete da kupite u Mega Discountu ili isto tako. Zaista su dobri, znači preodlični. Isto sam ih kupila na nagovor svoje jetrve, koja je bila jako zadovoljna i čak prvi sam od nje dobila. Ona mi je poklonila, kaže, evo izvoli, probaj, pa eto vidjet ćeš, spomenut ćeš me. I zaista je tako i bilo. Koristim ga, znači ima raznih boja. Probala sam i plavi, nisam bila plavim oduševljena, ali znate kako kažu, ti neki mirisi da ne odgovaraju i ne mirišu na tijelu isto kao od svakoga. Valjda to zavisi od tijela do tijela ili kako već ta neka vjerovatno, ne znam, uglavnom ne miriše isto baš kod sva. Uglavnom meni se ovaj odličan pokazao i tako da sam ja ponovo kupila još jedan. Ako niste, znači predlažem vam u Mega Discountu, čak nisu ni skupe, nemojte mi vjerovati, nemam ovdje 2,90 čini mi se da koštaju. Znači, stvarno cijena je tako pristupačna, baš je pristupačna. Mislim da je 2,90. Mislim da je. Uglavnom, zaista je odličan. Znači, predlažem da kupite sebi, ako koristite to naravno, što prije. Eto, to je bila neka naša mala sedmična kupovina. Nadam se da sam nekome pomogla. Uglavnom, zaboravila sam možda reći samo Frondi 2,95 košta ovaj. Hurme koštaju 3,25. Keksovi integralni marka 70. Grožđice bingove su 2,10. Riža, okruglo zrno, 2 komada, 4,70. Kafa mljevena do čekuša 11,75. Znači 500 grama. Uglavnom, baš sam zadovoljna sa tim. Šta sam zaboravila? Šljive su jadre, to sam rekla. Tuna, sardine, masline, ofinger, pastrmka. Pastrmka je koštala 15 maraka. Kilogram 1, 14,95. Uglavnom 15,17. Eto. Ovako je kako pođe po jednoj kili. 3 komada. Ona je solidna. Eto. Nadam se da sam vam pomogla u nečemu. Vidimo se u nekom od narednih videa ili u nastavku videa. Pošto nisam sigurna gdje ću ovu da upakujem video.